वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज राति हो गलानी आज हूँ 31 डिसेम्बर 2025। तो गाइज आज मुझे आपको देखी बाण देखिपे हाथ में धरची। तो गाइज से बाण आज आम फुटेबू। तो गाइज चलतु स्टार्ट करिया बाण फुटा। तो डीआसिल पाइबनी। तो चलतु कौट गोटे काठ फाठ जोगाड़ करवा निआ चलेगा राति जाक आज से निआ मूल ही बसिया। तो गाइज परे आसी निआ जो काठ सरी सरी मैंने कौ लटी उटा आसिक काठ खोजिक निआ जलैक बसिया कथा। भाई मु काठ पाऊनी कुआड़ू गाइज निआ जलैक यहाँ मुझे देखेबी काठ फाठ मुझे पाऊनी। तो गाइज देखो निआ लगा चलती देखिपे। तो चलतु देखिया कड़े काठ फाठ अच्छे। तो काठ पाऊनी कौटू चलतु देखिया काले कौटी मिल जाओ काठ। पाल नेबी गाइज पाल जाऊँ नहीं जी आजा देखिपे गाइज पाल। तो चलतु पाल धरिकी ही निआ लगेगा। गाइज फाइनाली निआ जलीगला देखु गाइज निआ। तो गाइज एबे आम जाऊँ बाण फुटेबू। तो गाइज चलतु बाण फुटेया तो बाण गाइज देखु फास्ट झिरझिर बाणटा स्टार्ट है देखु निआ लिभिगला। देखो गाइज जलीगला ए फाइनाली झिरझिर बाणटा जलीगला देखिपे। फुटा गोटे कौन गोटे काढ़ी चक्रीटे फुटा चक्रीटे देखिकी ना तू चेंगी दबू चुप कर बे कुत्ते मत चलटा दे यार छाड़े यार मझी यार। तो गाइज चलतु चक्रीटा फुटेगा देखो गाइज फास्ट आम चक्री फुटा है। चक्री बाणटा देखिले कि फुटिला देखो हेपटू सोमभाईना चल चल के आसूची तत्ते प्रबल शीत हो चलतु ए आखिरी बाण फुटे माई आनी ताको मना कले भी बाणटा खाली फुटाऊँ भर निआ भर पकाऊँ खाल बाणटा अरे दीटा केतले फुटो ये देखो गाइज गोटे फुटिला फाटो ना ठो कर फुसकी गला सब देह पकानी रे तीन टा पकई गोटे तोर कथबार्ता ठीक नहीं। प्रांक है प्रांक मंगल दाल घर भीतर अच्छी यूट्यूब सब यूट्यूब पागल तू बिकली आसी माड़ लगी सारे बाण पाई ये जो आस माड़टा लगेगा लगे खड़ा गालुआटा सतरे तू गालुआ जोर न फुटले आखि भीतर पलैले कौन पकेला गोटे पकेला गालुआ भाया खाली हो फुसका बाण गुड़ा गोटे कौटू आनचु दी तीन टा पकेला फुटबनी फुटियो फुटियो भाई हाँ फुटला
କେମିତି ଫୁଟିବନି ଏଟା ଡରୁ ଗୁରାଟା ଫୁଟିବ ରେ ଜରୁ ଜୁରା ଭକୁଆ ଲାଗେ ହଳଦିଆ ପଟଟା ଫୁଟା ସେ ଫୁଟିବ ହଳଦିଆ ପଟଟା ଚେଙ୍ଗୁଚୁଟି ଦେଖୁନୁ ଦେଖିବୁ କେତୁଟା ଧରିଥିଲୁ କି ରେ ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗେନ୍ଦା ବାଣ ଡି ଆସିଲେ ଜଳା ଭିତରେ ପଳା ଏ ଭାଇ ନିଆଟା ଲଗାରେ ବେଗି ଫୁଟେୟା କଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଯେବେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚଣ୍ଡ ଚାଉଣ୍ଡା ଇଏ ତ ମାନେ ପୁରା କୁହନି ଆକୁ ଆଉ ଇଏ ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ତ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଇ 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 ଯେ ଫାଟିବ ଫାଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଫୁଟୁନି ତମର ଆଉ ଧରିଛୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି ସତ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି ମତେ ଦେଇଦେଇଛି ଏରା କେନା ମୁଁ ଫୁଟେଇ ବଢିଆ ଲାଗେ ରେ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ମତେ ବଡ ବଡ ନଡିଆ ବାଣ ଓ ସେଇ ବାଣ ସେଇ ବାଣ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଗାଇଜ ପରମ ପବନ କମି କହିଲୁ ସେଟା ସିରି ବାଣ ନେଇକି ଲଗେଇବୁ ଏଇଟା କି ବେକାର ପରମ ପବନ ଇଏ ଗାଇଜ ଗୋଡ ତଳେ ଫାଟିଲା ବାଣ ଥାଇ ଗାଇଜ ସେପଟୁ ଚିକେନ୍ଦ୍ର ଆଇଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଣ ଫୁଟା ଫୁଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ କେମିତି ଶୋଧୁଛି ଦଶ ବାଣ ଫୁଟା ହଉଛି ଏ ତା ଗୋଡ ତଳେ ଗୋଟେ ପକା ତା ଗୋଡ ତଳେ ଗୋଟେ ପକା ତା ଗୋଡ ତଳେ ଗୋଟେ ତା ଗୋଡ ତଳେ ଗୋଟେ ପକେଇଲୁ क्या कर रहे हो गाइज ଏବେ ଗୋଡ ତଳ ଗୋଟେ ମାର ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ ନହେଲେ ସେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟା କେମିତି ଫୁଟୁଛି ନା ଏଠୁ କା ତୁ ଗାଲ ଘଟେଇ ଦେଇଥିବ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ और सब्सक्राइब କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।